ମୁଁ ଶୋଭିତ ବରିହା ଉତ୍କଳ ବେଦାନ୍ତ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ କୁସୁମଦରହାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏହି UVMS ସୃଜନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଆମେ କେଉଁ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ? ଆମେ ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର ସପ୍ତମ ପାଠର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଆଜି ମିଶାଣର ଧାରାଗଣିତ ପଢ଼ିବା। ତ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ କରିବା ଶିଖି ସାରିଛ। ଆସ ଏବେ ମିଶାଣର ଧାରାଗଣିତ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମିଶାଣର ଧାରାଗଣିତ କିଛି ଜାଣିସାରିଛ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଡାଲାରେ ଫୁଲ ଥିବାର ଦେଖୁଛ। ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। এই ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛ, এই ଖାଲି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଓ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଲେଖା ହୁଏ। ମିଶାଣର ଧାରାଗଣିତରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଲେଖା ହୁଏ। ତ ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ିଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 25ଟି ଫୁଲ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 17ଟି ଫୁଲ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଡାଲାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ଡାଲାରେ ଥିବା ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଡାଲା ମାନ ଅଛି। ଡାଲାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଫୁଲ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 25ଟି ଫୁଲ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 25। ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 17ଟି ଫୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି? 17ଟି। ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଡାଲାରେ ମୋଟ, ଏଠାରେ ମୋଟ ମାଗିଛି, ମୋଟ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଡାଲାରେ ଥିବା ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମୋଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ରଖ, ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ମିଶାଣ ଫଲକୁ ଆମେ ମୋଟ ହିସାବରେ ନେଇଥାଉ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 25ଟି ଫୁଲ। ତ ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା 25 ଦିଆହେଇଛି ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 17ଟି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଡାଲାର କଥା କୁହାହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଡାଲାରେ କୁହାହେଇଛି। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଏ ଆମେ ତାର ମୋଟ ପାଇବା। ତବେ ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ ଥିବା ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କେଉଁ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି? 25ଟି ଥିବା ଡାଲାର ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 25। ଏହାପରେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ ଥିବା ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି।
तो एबे द्वितीय डालार फूल संख्या को बुझाऊँच। तो आ गोटे डालारे 17टी फूल अच्छी। तो एठारे फूल संख्या केते हला 17। तो एठारे मु लिखिदेली 17। बुझी हेउची। एबे देख दुईटी डालारे थिबा मोट फूल संख्या एठारे लिखाई। दुईटी डालारे थिबा मोट फूल संख्या। तो गोटे डालार थिबा फूल संख्या केते 25। तो यही 25 को आमे एठारे ओल्हे दबा। बुझी हेउची। आमे धाड़ी मिश्रण करिबा शिखिछु। एठारे देख जोग चिन्ह अच्छी। दुईटी डालार कथा कहुई। तो आउ गोटे डालारे थिबा फूल संख्या को यही शून्य स्थान जगार लेखिबा। मझिरे जोग चिन्ह अच्छी कि नहीं अच्छी। तो एबे यार मिश्रण फल केते हेबो यही 25 और 17 को मिसाइले आम तार मिश्रण फल पाइबा। मिश्रण फल मिलीगला परे आमे मोट फूल संख्या पाइजिबा। तो दुईटी डालारे थिबा मोट फूल संख्या पाइबा पई कौन करबा पड़िबो 25 और 17 को आमे मिसई देबा। तो आमे मिश्रण करबा जानिछु। यही दुईटी संख्या को लक्ष्य कर 25 और 17 केउ संख्यार एक घर अंक बड़ 7। तो आमे 7 को मुहरे रखिबा और अन्य संख्यार अंक पाई आंगुठी बाहर करिबा। तो 7 रे 5 मिसाइबा पाई आमको 7 को कौन करिबा पार्टी रे रखिबा और अन्य अंक पाई आमे आंगुठी बाहर करिबा। तो अन्य अंक एक घरे केते अछि 25 रो एक घरे 5 अछि। तो आमे 7 रे 5 मिसई देबा 5 टी आंगुठ बाहर करिकी केते हला 12 हला। एक घर अंक मान को मिसाइबा द्वारा केते पाइला 12। तो 12 तो गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या हो जाउची। तो आमको सब बेले गोटी अंक उल्हाइबा को पड़े। सेथिपाई मु एठारे 2 लिखिदेली आउ ओ 1 रहिला ताकू यही दशक घरर अंक मानंकु मिसाई जेते हेबो ता सहित आमको से 1 को जोग करदेव। तो चलो सेमिति करदेबा 2 रे 1 मिसिले 3 तापर 1 अच्छी दशक घरर दशक घरर अंक मानकर मिश्रण फल रे ताकू मिसई देबा। तो केते हेबो 2 1 3 3 रे 1 मिसिले 4। तो एठारे 2टी डालारे थिबा मोट फूल संख्या केते पाइलो 4 10 2 42। तो एबे आ गोटे शून्य स्थान अच्छी देख एटा। तो एबे आमे कौन करिबा मोट रे फूल अच्छी मिश्रण फल पाइगला आमे जोग फल केते हला 42। तो यही 42 को आमे एठी लिखिदेबा 42। तेबे आमे कौन मोट रे फूल अच्छी मोट रे फूल अच्छी 42 जानी हला पिला माने। मोट कहले आमे
ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମିଶାଣ ଫଳକୁ ମୋଟ ହିସାବରେ ନେଇଥାଉ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 25 ଓ 17କୁ ମିଶାଇବା ପରେ କେତେ ହେଲା 42। ତ ଏଠାରେ ମୋଟରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ହେଲା 42ଟି। ତ ଏହାର ମିଶାଣ ଫଳ 42। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମୋଟରେ ଫୁଲ ଅଛି 42। ତ ଏବେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏହି ଚିତ୍ରଟି କେମିତିକିଆ ଦୃଶ୍ୟ? ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା? ଲୋକମାନେ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦେଖିଲ। ଏବେ ଆସ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେବା। ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ 25 ଜଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 23 ଜଣ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନ 21 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ଲୋକମାନେ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲ ସେଥିରେ। ତ ସେଇଭଳି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ 25 ଜଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 23 ଜଣ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନ 21 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିଥିଲେ। ତେବେ 3 ଦିନରେ ମୋଟ କେତେ ଲୋକ କାମ କରିଥିଲେ? ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମାଧାନରେ ଦେଖ, ସମାଧାନରେ ଆମକୁ ଏଭଳି ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କେତେ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 25। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେତେ ଜଣ କାମ କରିଥିଲେ? 23 ଜଣ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ 21 ଜଣ। ତ ଦେଖ ସମାଧାନରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଭଳି ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଦିନ କାମ କରିଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରଥମ ଦିନ କେତେ ଜଣ କରିଛନ୍ତି? 25 ଜଣ। ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ କାମ କରିଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବେ? 25। ତ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା 25। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 23 ଜଣ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କାମ କରିଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବେ? 2 × 10 = 3, 23। ତ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ 23। ତାପରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ଦିନ 21 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ କାମ କରିଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲେ? 21। 21 ଲେଖିଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏବେ ଦେଖ 3 ଦିନରେ ମୋଟ କେମିତି କଲେ ଆମେ ମୋଟ ପାଇବା? 3 ଦିନରେ ମୋଟ କେତେ ଲୋକ କାମ କରିଥିଲେ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ତ ଆମେ এই 3ଟି ସଂଖ୍ୟାର যোগফল ବାହାର କରିଦେବା। যোগফল ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ମୋଟ ପାଇଯିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲା? 3ଟି। ତ ଆମକୁ ଦେଖ ଏଇପଟେ ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି
ताकू देखी आमे तलकू तल सजाऊ कि नहीं। एठारे तीनोटी एटा देखिलु आमे तीनोटी संख्या अच्छी 1 2 3 ये तीनोटी संख्या को देखी आमे से भली तलकू तल सजाई लिखिलु। एटा तो कौ संख्या कहार केउ दिनर ताहा जानिबा पई आमे बाम पटे जदि न लिखिबा ताहले कौ दिन केते जण लोक करथिले काम सेटा तो जानी पारिबानी। सेथिपाई आमे प्रथम दिन केते जण काम करथिले केते जण लोक काम करथिले ता पई आमे लिखिला प्रथम दिन काम करथिबा लोक संख्या। सेही भली द्वितीय दिन 23 जण ये 23 संख्या टी केउ दिन कराइथिला ताहा जानिबा पई आमे द्वितीय दिन काम करथिबा लोक संख्या भाବରେ एटा 23 लिखिलु। एई जगह 23 संख्याटी तो सेही भली तृतीय दिन 21 जण लोक काम करथिले ताकू देखि आमे ताकू सूचाइबा पई आमे तृतीय दिन काम करथिबा लोक संख्या तापर लिखिदेला डाहाण पटे एटा 21। तो सेही भली तमे लिखिब। तापर शेषरे यही प्रथम द्वितीय तृतीय दिन 3 दिन रे मोट काम करथिबा लोक संख्या बाहर करदेबा। 3 दिन रे मोट काम करथिबा लोक संख्या केमिति गले पाइबा आमे से 3 दिनर लोक संख्या मानंकु आनी एठारे सजाइबा धाड़ी रे। प्रथम दिन काम करथिबा लोक संख्या 25 तो यही 25 को आनी एठारे ओल्हाई देली धाड़ी मिशाण हिसाब रे लिखा पड़ो। तो द्वितीय दिन काम करथिबा लोक संख्या 23 तो 23 को एठारे लिखिदेबा। से बोली तृतीय दिन काम करथिबा लोक संख्या 21 तो शेष रे ये जगह 21 लिखिदेबा। एबे ये तीनोटी संख्या को मिसई देबा ता मिशाण फल जेतिकी हेबो ताहा कोन हेबो ताहा 3 दिन रे मोट काम करथिबा लोक संख्या हेबो कि नहीं। तो चलो यही तलकू तल लेखाई थिबा संख्या तीनोटी को ये जो लोक संख्या लेखाई यहाँ को आमे प्रथमे जोग करदेबा। बुझिल जोग करदेबा केते होची देखिबा। तो एक घर अंक मान ये तीनोटी संख्या रे एक घर अंक मान को प्रथमे जोग करदेबा। 5 रे 3 मिसिले केते हेबो तीनोटी आउट बाहर कर दियो। 5 रे 3 मिसिले 8 8 रे 1 मिसिले 9 तापुरे 10 घर अंक मान को जोग करदेबा। 2 रे 2 मिसिले 4 4 रे 2 मिसिले 6 6 है कि नहीं। तो एठारे मोट केते पाइला आमे मोट समान केते पाइला 6 10 9 69 एटा जोग चिन्ह मान दिया है जोग कला एटा केते पाइला मोट 69। तो एबे देख 3 दिन रे मोट काम करथिबा लोक संख्या केते हेबे धाड़ी मिशाण कर धाड़ी रे मिशाण करिले भी सही एका संख्या हेबो कि नहीं। जोगफलर जो 69 अच्छी से संख्याटी हेबो ता जोगफल 25 23 21 को जोग कले केते हेबो 69। तो मु एठारे लिखिदेली 69 जानी हला। तो पिला माने आमको
ମିଶାଣର ଧାରା ଗଣିତରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ସମାଧାନରେ ଏଇ ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ 3 ଦିନରେ ମୋଟ କାମ କରିଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପାଇଲା? 69। ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଗଲା, ପାଇଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏବେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ମାଛ ଧରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କହିଛି? ତ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେବା। ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି। ଏବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିଲ ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରାଳି। ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ପ୍ରଥମ ଦିନ 14ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 21ଟି ଓ ତୃତୀୟ ଦିନ 23ଟି ମାଛ ଧରିଲେ। 3 ଦିନରେ ମୋଟରେ ସେ କେତୋଟି ମାଛ ଧରିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ମିଶାଣର ଧାରା ଗଣିତ, ମିଶାଣର ଧାରା ଗଣିତର ସମାଧାନ କିଭଳି କରାହୁଏ ତାହା ତମେ ତ ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିଦେବା, ତାପରେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା କି ନାହିଁ? ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ପ୍ରଥମ ଦିନ 14ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 21ଟି, ତୃତୀୟ ଦିନ 23ଟି ମାଛ ଧରିଲେ। 3 ଦିନରେ ମୋଟରେ ସେ କେତୋଟି ମାଛ ଧରିଲେ? ଏଠାରେ ମୋଟ ପୁଣି ମୋଟ ମାଗିଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ? ତ ମୋଟ କହିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 3 ଦିନରେ ମାଛ ଧରାଳି କେତୋଟି ମାଛ ଧରିଲା, ସେଇ ସବୁଦିନର ମାଛକୁ, ଯେଉଁ 3 ଦିନରେ ଧରିଥିବା ମାଛ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ତା'ର ମିଶାଣ ଫଳ ଯେତିକି ହେବ ସେଇଟା ତାର ପାଇଯିବା। ତାର ମୋଟରେ କେତୋଟି ମାଛ ଧରିଲା ସେ ମାଛ ଧରାଳି। ଏଠାରେ ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା 14 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 21ଟି, ତ ଏଇ 21 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ 23ଟି, ତ 23 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏଠାରେ? 1 2 3। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିଥାଉ କି ନାହିଁ? ଏଠାରେ ତ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଏଇ ବାମ ପଟରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖୁ? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହାର, କେଉଁ ଦିନର, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ପ୍ରଥମେ ତ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମ ଦିନ 14ଟି କୁହାଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦିନ 14ଟି ମାଛ ଧରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କେତୋଟି ମାଛ ଧରିଲେ? 14ଟି ମାଛ ଧରିଲେ। ତ ସେଇ ମାଛ ଧରାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେତୋଟି ମାଛ ଧରିଲେ? 21ଟି ମାଛ ଧରିଲେ। ଏଇଟା 21, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 21ଟି ମାଛ ଧରିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ କେତୋଟି ମାଛ ଧରିଲେ? ତୃତୀୟ ଦିନରେ 23ଟି ମାଛ ଧରିଲେ। ତ ଆମକୁ ସେଭଳି ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହାର ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ?
प्रथम दिन धरिथिबा माछ संख्या लिखिदेबा। प्रथम प्रथम दिन धरिथिबा माछ संख्या प्रथम दिन धरिथिबा माछ संख्या केते केते हेबो? प्रथम दिन 14टी, तो प्रथम दिन धरिथिबा माछ संख्या केते हेबो? 14। तो एठारे लिखिदेबा 14। तापर द्वितीय दिन केतोटी माछ धरिसी धरिछि? 21टी। तो लिखिदेबा एठारे द्वितीय दिन धरिथिबा माछ संख्या केते? देखिदेबा द्वितीय दिन 21टी। तो आमे द्वितीय दिन धरिथिबा माछ संख्या 21 लिखिदेबा। बुझीगला? तापर से भली तृतीय दिन रे केतोटी माछ धरिछि सेटा लिखिदेबा। तृतीय दिन रे तृतीय दिन बा तृतीय दिन रे तृतीय दिन धरिथिबा माछ संख्या केते? तेईस। तो एठारे लिखिदेबा 23। तो प्रथमे यार मोट बाहर करदेबा केते होछि? मोट कहिले यार मिश्रण फल जेतिकी हेबो सेटा तार मोट हेबो। तो देख प्रथम संख्याटी हैला 14, द्वितीय संख्याटी हैला 21, तृतीय संख्याटी 23। तो यही तीनोटी संख्या को आम जोग करदेबा। एक घर अंक मान को प्रथम जोग करदेबा। 4 रे 1 मिसिले 5, 5 रे 3 मिसिले केते हेबो? 5। बड़ अंक होछि 3 रु 5 बड़, तेणु 5 को आम मुहरे रखी तीनोटी आंगुठ देखाईदेबा आ गणिदेबा। 5 3 8 है। तो यही पटे डाण पटे 8 लिखिदेली। मझिरे एमिति जोग चिन्ह देकरी आमे जोग करिबा। तापर देख 1 रे 2 मिसिले केते हेबो? 2 रे 1 मिसिले किंबा 1 रे 2 मिसिले से एका कथा। तो बड़ अंक को प्रथम नहीं जावा। 2 रे 1 मिसिले 3, 3 रे 2 मिसिले 2टी आंगुठ बाहर करदेव। 3 को पार्टी रखी 3 रे 2 मिसिले केते हेबो? 5। तो एठारे लिखिदेबा 5। आमे मोट पाइगला केते? 58। तो एबे आमे उत्तर पाइगला 58। तो एबे आमे अतएव देकरी कौन लिखिबा? 3 दिन रे धरिथिबा मोट माछ संख्या केते? 3 दिन रे मोट रे से केतोटी माछ धरिले? तो लिखिदेबा आमे देख 3 दिन रे 3 दिन रे मोट रे से केतोटी जगार संख्या को लिखिदेबा।
मोट्रे देख मोट 3 दिन रे एटा सब लिखाला 3 दिन रे मोट्रे एतिक जाए केतोटी को छाड़ीदे केतोटी जगार कौन लिखिदे आम 58 3 दिन रे मोट्रे से केतोटी जगार 58 टी लिखिदेला 58 टी माछ धरिले। तीन दिन रे मोट्रे से केतोटी माछ धरिले 58 टी। तो जापर पिला मैंने प्रथम दिन धरिथिबा माछ संख्या 14, द्वितीय दिन धरिथिबा माछ संख्या 21, तृतीय दिन धरिथिबा माछ संख्या 23 ताकू आमे जोग करदेला। जोगफल केते हैला 58। तो 58 आमे मोट पाईगला मोट्रे जो कहुई मोट पाईगला। तो एबे आमे उत्तर रे कौन लिखिबा अतएव शेष उत्तर रे आमे कौन लिखु 3 दिन रे मोट्रे से केतोटी माछ धरिले जो प्रश्न अच्छी आमे अतएव चिन्ह देदेला। तापरे 3 दिन रे मोट्रे से एतिकी जाए ओल्हेदेला। एटा देख 3 दिन रे मोट्रे से तापर केतोटी जगार जो प्रश्न रे केतोटी देछि से जगार 58 टी लिखिदेबा कहीं ना आमे मोट पाईगला 58। तो 58 टी माछ धरिले ए जगह देख माछ धरिले समाधान हो गला। एटा ये बोली तुम मिश्रणर धारा गणित करि परिबो। बुझीगला। तो पिला माने आज आम मिश्रणर धारा गणित केतोटी समाधान करलु। पुणी आ गोटे अध्याय आम पुणी केतोटी मिश्रणर धारा गणित हिसाब रे केतोटी प्रश्नर समाधान करिबा। तो एतिकी रे आजिर क्लास को बंद करिबा। धन्यवाद।